Hi guys! Today is October 11, 2025. So nag-prepare nami para sa birthday ni Aiki og mapuhon. Nag-ready na di ang iyang kuya sa iya present for his little brother wherein super excited na kaayo siya. Gabi na di ay ana di ang ako ang pares ug ang ako ang sister-in-law ni tabang pod timing jud na weekend kay wala siya work. Ako diri tamang video lang charot dili oy nagkadupas-dupas na taon ang mama kay mahilak pod ang Aiki tapos balik na pod prepare but anyways short chika lang sa data no tinuod jud ang time flies so fast. Kay mura gahapon pa man to namo na confirm na buntis jud ko. And now 1 year na jud ang Aiki. Thank you Lord gid kaayo. Nakatulog na day ang Aiki diha pero unya taud-taud mamata na pud ni siya samot kay nana po nagtikaw-tikaw sa gawas. Dili jud pwedeng dili videohan ni kuya nga maayo mo photos pa. Asa nga pinastandi? Buot lang, buot para dili buot. May siyang photos dai. Kuya. Ano na? Kaya kung isa ka photos kuya ang plan na natin. Pwede na na maglagay sa vlog siya. Hi sa... Hi sa vlog. Hi. Tulugo na ka, di pa? Kaya pa? Nagluto sa spaghetti. Salat na kinahanglan. Dito ka naman sa atbang gagbuhay ko. Happy birthday. Happy birthday to you. Uy, ang tanong to happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa lang. Yo, 1, 2, 3, Isa. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, baby I. Birthday, baby I. Happy birthday, baby I. Kalamig. Happy birthday, baby. First birthday. Happy birthday, baby I. Happy birthday, kuya. Happy birthday po ni kuya ka. First year nga kuya na si kuya. Palangga, mga palangga. Congrats. Okay. Love you, kuya. Dugay man na natulog gabi pa. Kapit na launa pa. Makusap ka oras yung tulog. Sa kaulas gawin. Angela ma? Asa si Kay. 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 Happy birthday. Luto na. Happy birthday, Kay. Ikaw na sari. Lizard. Diba? Hi. Hindi na ang love. Hi, kuya. Hindi na si Mami.
Manghod kay. I have pineapple. Pineapple, pineapple, pineapple. Hey guys, so karon is the first birthday sa among bugoy nga gamay. Oh, natulog pa siya. So thank you Lord for this day. Imong gi-bless among baby. His first birthday. Natulog pa. So mo to magchika-chika sa towel waiting sa mukuha namo. Kay na-board jud ko dire, gigutom na gani ko to naman dito ang pagkaon. Simple jud kay ning celebration guys, kay amo ra jud ning gituyo kay para pud sa among bugoy. So gusto ra ko mag-thank you kay Lord. Thank you Papa Jesus. Happy birthday, happy birthday. Kek balon. Balon dari yun. Happy birthday. Blow na mo, blow. Kinakaya. Okay, mana? Ma, okay. Smile! Kuya, at smile! Mama! Your smile lit up like a sunrise glow. Over. Every moment feels just Ito pa? Asa naman to? Nakaligo man lagi ni ate. Ano ligo ng bigyan ni Kellen? Ikaw? 'Your smile lit up like a sunrise glow. Every moment feels just right. 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 Every moment feels just
Oh, ilisan pa na ako. Kuya, hi kuya. Hi, Moses. Ako sana ilis. Ilis ada, mangilis. Dali, dali. Video manite. Hi. Anak ko pa, anak ko. Mos, ato bang diri pa kay first time niya ligo. Hi. Moses. First time ligo ni Mos. Hi Mos. Hi. Kuya. Hi. You wanna the ocean? Mos. Hi Mos. Mos. Hi Mos. Happy birthday. Happy birthday papa. Happy birthday mo sis. Happy birthday Mos. Kuya. Dali. Happy birthday. Ato nung tasyado, balik na po. Hi Merlin. Hi Kuya Gab. Lubang ko lang. Kuya, dali kuya. Happy birthday Ike. Happy birthday Ike. Dali Ike. Dali Ike. Against the light pa. Hana daw atubang pa. Hi Moose. Moose. Inis ba tamos? Anta bos. Bos. Kanang ulo pud pang kay wala na nabasa dagay. Nasan sa ng bata? Ha? Balik si Sophia. Isulod sa kalabuso, ipakapinti mong kadoog si Soto. Buo ni Doy. Doy, wala ka ni Doy. Pito, No. Ni pito rito, Bilanto niya. pinarapat, pinirito. Dili na mo. Ikatawa pa niya. Darcy. Bebe, oh. Tercer. Inaog pag na. Taas. Bantay matiad kay. Tercer, oh, tercer. Taas. Bantay matiad kay. Tercer, oh, tercer. Tayo ni bro. Ariyo. Baka na. Hindi ko na kuno ito, wala na ko mananghod kayo. Makita ang tulong pa rin.